Manlalaro, pasok. Anong year yun? Yung nag-NCR kayo? Oh, 2013, no? Balik ang 2013. Ano, flashback? Oh, flashback. Oo nga, sir. Back to back. 2013. Pugay. Athletes. May revenge pala. Sa pagpupugay, pugay. Binalik, muling ibinalik. Nag-oras. Kung may pagbabalik ni Panda, ito pagbabalik. Unang labanan. Handa. Laban. Yung pre-practice natin na pambansa na nakasunod. Laban. Stop. Presto. Puntos, pula. Unang puntos, pula. Handa. Stop. Warning. Excited. Handa. Laban. Laban. Halo! Stop. Puntos, pula. Handa. Laban. Walang puntos. Stop. Yun. Puntos, pula. Handa. Laban. Uy, Stop. Puntos. bugaw. Buga. Laban. Stop. Puntos. Pula. Laban. Stop. Walang puntos. Laban. Yan talaga ang natural. Bilisan. Stop. Ay! Presto. Kaya yung Angelina. Bawi. Hatol. Manalo. Pula. Players, red, sa ayos. Blue, sa likod po. Players po lang, players po. Hindi naman, tama? Players. Presto. Tagatala. Taga-oras, taga-atol. Kalawang labanan. Handa. Laban. Pero pag ganyan, dapat ang coach pa ba? Hindi. Wala. Go. Walang puntos. Laban. Kasi may Laban. Go. Presto. Time. Puntos. Pula. Unang puntos. Pula. Da. Wala pa. Da. Laban. Go. Laban. Go. Puntos. Pula. Laban. Go. Walang puntos. Laban. Go. Puntos. Pula. Da. Laban. wala pa rin kalawang. Go. Time! Presto. Players, presto. Atol. Yun. Manalo. Pula. Yun. Pugay. Sir, 3K na yun ha. 1.5 diba? 3K. Pugay sa bounce. Sineryoso ah. Niresback ah. Ginawang manok ah. Tali 3,000 ko. Wala, manalo kami sir. Kaya na yun na si Sir. Bibigyan sa talyan, pre.